जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमिस्टर ऑनर्स पेपर कोर 1 ओडिया एवं ता सहित सेकेंड सेमिस्टर रे जी पेपर सेम रही जहाँ ओडिया एवं ता सहित सेकेंड सेमिस्टर पाए जी पेपर एग्जाम चली मु भावुची आपण मैंने वीडियो को भल भाव देखिए। एग्जाम चली देखा एग्जाम पूर्व देखी जातु पिलाने आपण एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हे मानक बा मानव भाषार संज्ञा स्वरूप और वैशिष्ट उल्लेख भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने ए वीडियो रे बेसी नाई कम अच्छी आपण मैंने जदि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन होना जानती ताले आपन सब लॉन्ग क्वेश्चन बा जेकोसी प्रश्न आसे ना कौन पाए आपण गोटे प्रश्नर आंसर लिखले पाइबे मार्क। देखिबा मानक भाषार एक निर्दोष संज्ञा प्रदान करबा नितांत कठिन व्यापार कारण मानक बा स्टैंडर्ड भाषार रूप जे संपूर्ण विशुद्ध और तहिरे स्थानीय भाषार कौन से चिन्ह न थाए मीन्स टे बुझे दूसरी पिलाने मानक भाषार बा मानव भाषार एक निर्दोष संज्ञा प्रदान करबा नितांत कठिन कठिन होता है एवं ता सहित कारण मानक बा मानव भाषा बा स्टैंडर्ड भाषा रूप जे संपूर्ण विशुद्ध विशुद्ध शुद्ध ना शुद्ध रहा संपूर्ण विशुद्ध रही है एवं ता सहित स्थानीय भाषार बा ग्रामांचल भाषार कौन से चिन्ह न थाए कौन से चिन्ह रही न थाए एपरी कल्पना करवा कष्टकर एपरी कल्पना करवा कष्टकर होता है तेबे एपरी कर जाई पारे जे कौनसी भाषार शुद्ध रूप को ताहार मानक बा मानव भाषा कह जाए मीन्स कहूँ जे तेबे एपरी कर जाई पारे एपरी कर जाई पारिबो जे कौनसी भाषार जे कौनसी भाषा होना कहीं शुद्ध रूप को ताहार मानक भाषा कह जाए शुद्ध भाषा को ही बा जे कौनसी व्यक्ति शुद्ध कहे ताले से शुद्ध बा ओडिया चिन्ह जाए तार गोटे मानव भाषा बोले चिन्हट कर जाए यह भाषार सर्वमान्य सर्वस्वीकृत रूप होता है यह भाषार सर्वमान्य सर्वस्वीकृत रूप होता है मानक भाषा बा मानव भाषा उच्चारण और व्याकरणगत दृष्टि शुद्ध और समरूप होता है मीन्स सिंपल भाषा कहले पिलाने एग्जाम रे एमती लिखिबो जदि गोटे व्यक्ति निजर भाषा बा मातृभाषा अन्य व्यक्ति पाखरे शुद्ध बा प्योर भाषा कहती अन्य व्यक्ति जेपरिक बुझी पारिबे तांको भाषा हेले से गोटे शुद्ध भाषा एवं तार स्टैंडर्ड ठीक अच्छी एवं तार चिन्ह जाए कि मानव भाषा यह मानक भाषा यह बोली मानक भाषा और उपभाषार संपर्क अविच्छेद्य गोटे मूल भाषार जमिति उपभाषा सृष्टि हुए गोटे मूल भाषार ही उपभाषा सृष्टि होता है जमिति गोटे उपभाषार मध्य मानक भाषा सृष्टि होता है जमिति कि सेमिति ही गोटे भाषार मध्य मानक भाषा सृष्टि होता है। जेकोसी मानक भाषा को परीक्षा कले देखा जेकोसी मानक मनुष्यर भाषा को परीक्षा कले बा टेस्ट करे देखिले देखा जे तार आरंभ उपभाषार ही सृष्टि तार आरंभ उपभाषार ही सृष्टि होइछि उदाहरण स्वरूप है जे इंग्रेज भाषा लंडन रे बा इंग्लैंड रे उपभाषार वो जर्मनी भाषा बर्लिन उपभाषार सृष्टि होता है होइछि इंग्लैंड रे इंग्लिश भाषा सृष्टि है और ता सहित जर्मनी भाषा रे बर्लिन उपभाषार सृष्टि होइछि बोली मत देइथान्ते।
କୌଣସି ଉପଭାଷା ଏକ ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଉପଭାଷା ଏକ ମାନକ କୌଣସି ଉପଭାଷାର ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମାନ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକେ ଆସି ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଓ ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଚେରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ନାନା ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ କାଳକ୍ରମେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷୀ ବା ଆଖପାଖ ସାମ୍ନା ବା ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଅଧିବାସୀ ଏହି ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏପରି ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷା ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଲେ ନାନା କାରଣରୁ ତହିଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେମିତି ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ନାନା ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ମାନକ ଭାଷା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଉପଭାଷା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରି ଅନ୍ୟ ଉପଭାଷା ମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାନକ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପଏଣ୍ଟ 1, ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା, ଶିକ୍ଷା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଓ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନକ ଭାଷା ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଏହି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ପଏଣ୍ଟ 3, ଭାବ ବିନିମୟ ନିମନ୍ତେ ଶବ୍ଦଗତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ମାନକ ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭାଷା ମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ରହିଛି, ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ। ଲିଖିତ ଏବଂ ଲେଖିବା ଏବଂ କହିବା। ମୌଖିକ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କମ୍ ଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କମ୍ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ବିଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ବ୍ୟାକରଣଗତ କ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ସିମ୍ପଲରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଗଲେ ଲେଖିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ 1 ଏବଂ ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଜି ପେପର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ। ବୋଥ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।